rada stabil. Apa? Lumayan emang muncul rada stabil. Emang gitu nah Iwan unik buntut. Siapa? Yang siapa? Dari sini ke rumah di jalan 288 kilo. Sahaya lah sah. Mam. Purwakarta. Mobil paling mah terjadi masalah. Istirahat tuh, dioleh-oleh istirahat. Mobil diurusan gitu dicek teh. Oleh-oleh. Kan wadah cai urang beraget awal beureum beraget giringan dong. Oleh-oleh. Ruangan kru, ya, ruangan kru. Ya.
jok depan. Dari belakang. Ada dua jok di depan, jok driver.